Mga presyo diri guys, no? Brato na kayo guys. Palit na mo guys. iPhone 12, 36. iPhone 12, 36. Grabe. Atong amo. Sponsor na. Oh, tingin-tingin na kayo dyan. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Gio. Oh, iPhone 13. 58 lang yan. 50,000. 30 plus yan sa atin. Mahal ko eh. iPhone C. Wala nang iPhone 6. Oh, iPhone C na lang. iPhone 7, iPhone 8. Wala na. Peace out na. Grabe. Bakit? Wala na. Oh, iPhone 13 Pro Max. Sangkam nang kung anong 39,800. iPhone Pro Max na ha. Yeah. 34. Sus. Kayang-kayang pa rin ko eh. iPhone 12 Pro Max. 256 GB. 69. Ano na lapad? Kaya. Japan. Lumsa. Demo. Oh. Hanggang tingin lang kami dito guys. Tirahin mo na. Paring ko eh. Sabi, magsawa kayo tumitingin dito guys. iPhone 12 mini 49. Grabe. Grabe. Ito talaga iPhone 12. Dati ano to? 10, 14. Ngayon, 6 na lang. Grabe. Wala battery percent no? 2020 model na. Battery percent no? Ay, kondisyon pa na eh. Nako, iPhone. Ang migo nag-trip na nag-iPhone. Ang migo nag-trip na nag-iPhone kapaliton ni. So, magawal na sa mi kay aman. Ang kwarta kuwang mo ni. Let's go. Basta gili na niya i-repan. Okay.